वेलकम हो गया गाइस पहेलियों की दुकान। आज का हमारा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है। 5 4 3 2 1। जवाब है पानी। वो कौन सा काम है जो हर लड़की रोजाना करती है, ना करे तो मर जाएगी। 5 4 3 2 1। जवाब है सांस लेना। या वो आता है या वो जाता है, बिछड़ों को मिलाता है। 5 4 3 2 1। जवाब है खत। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान रोज इस्तेमाल करता है मगर देख नहीं सकता। 5 4 3 2 1। जवाब है आवाज़। वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं पर उसे खाते नहीं। 5 4 3 2 1। जवाब है चम्मच। वो क्या चीज़ है जिसे हम सिर्फ ज़ाई कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते। 5 4 3 2 1। जवाब है वक्त। वो कौन है जो अजान देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता। 5 4 3 2 1। जवाब है मुर्गा। वो कौन सी चीज़ है जो अपने ही घर से निकलकर अपने ही घर से टकरा कर मर जाती है। 5 4 3 2 1। जवाब है माचिस। वो कौन सी चीज़ है जो रोशनी में आपके साथ होती है मगर अंधेरे में होने पर चली जाती है। 5 4 3 2 1। जवाब है साया। वो कौन सा मुल्क है जिसने खला में सब्जियां उगाने की कोशिश की। इसका जवाब आप कमेंट में भी दे सकते हैं। 5 4 3 2 1। जवाब है रूसिया। दुनिया में वो कौन सी पाक जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ सकते। 5 4 3 2 1। जवाब है खाना काबा की छत पर। वो कौन सी खराब चीज़ है जिसे लोग एक दूसरे को पीने को बोलते हैं। 5 4 3 2 1। जवाब है गुस्सा। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर रोज़ तब्दील हो जाता है। 5 4 3 2 1। जवाब है आज क्या तारीख है। वो कौन सा जानवर है जिसके 3000 दांत होते हैं। 5 4 3 2 1। जवाब है ग्रेट वाइट शार्क। 4 रंग के 52 बंदे कहते हैं सब इनको गंदे। 5 4 3 2 1। जवाब है ताश के पत्ते। तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। 5 4 3 2 1। जवाब है चाकू। सफ़ेद हाथी कौन से मुल्क में पाए जाते हैं। 5 4 3 2 1। जवाब है थाईलैंड। अगर एक गधे का मुंह मशरक़ की तरफ हो तो उसकी दम किस तरफ होगी। 5 4 3 2 1। जवाब है नीचे की तरफ। वो कौन सा जानवर है जो दिन में 22 घंटे सोता है। 5 4 3 2 1। जवाब है कोआला। रंग हरा है
منہ پہ لالی گلے میں اس کے گھنٹی کھالی 5 4 3 2 1 جواب ہے طوطا۔ وہ کون ہے جس کی پٹائی پر سب ناچتے ہیں 5 4 3 2 1 جواب ہے ڈھول۔ کھاتا ہے نہ پیتا ہے باتیں کر کے جیتتا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے ریڈیو۔ پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لہرایا گیا 5 4 3 2 1 جواب ہے زمین پر۔ کس جانور کا سینگ سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے گینڈا کا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سولر پینل کا استعمال کون سا ملک کرتا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے چین۔ فائنڈ دا اوڈ ون آؤٹ۔ یہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں کیا ہوتا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے لفظ اور۔ ایک نمبر کو 3 پر تقسیم کر کے 5 سے ضرب دیں تو 35 جواب آتا ہے، بتائیں کہ وہ نمبر کیا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے 21۔ ایک سال 8 مہینے کی لڑکی کا نام کیا ہو سکتا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے 1 سال 8 ماہ 20 ماہ۔ سرخ دیوار اور سبز مکان جس میں بیٹھے کالے مہمان 5 4 3 2 1 جواب ہے تربوز۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور سال کے 7 مہینوں میں 31 دن ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ سال کے کتنے مہینوں میں 28 دن ہوتے ہیں 5 4 3 2 1 جواب ہے سال کے ہر مہینے میں 28 دن ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا سمندر کہاں ہے جس میں پانی نہیں ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے نقشے میں۔ کھلا پڑا ہے ایک خزانہ مشکل ہے پر اس کو چرانا 5 4 3 2 1 جواب ہے تارے۔ یا وہ آتا ہے یا وہ جاتا ہے بچھڑوں کو وہ ملاتا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے خط۔ 4 رنگ کے 52 بندے کہتے ہیں سب ان کو گندے 5 4 3 2 1 جواب ہے تاش کے پتے۔ وہ کون سا جاندار ہے جو انڈے اور دودھ دونوں دیتا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے دکاندار۔ وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے بعد ہر کوئی پچھتاتا ہے 5 4 3 2 1 جواب ہے دھوکہ۔ گاؤں سے آئے 2 ملنگ سبز ٹوپیاں نیلے رنگ 5 4 3 2 1 جواب ہے بینگن۔ منہ کھولا کیا شکل بنائی شکل کیا وہ جب بھی آئی 5 4 3 2 1 جواب ہے چھینک۔ ایک شے جب بھی ہاتھ میں آئے پانی پی گھلتی جائے 5 4
3 2 1 जवाब है साबुन। चलता है तो चलने दो, बढ़ता है तो बढ़ने दो, नहीं रुकता तो ना रोके, इसको आगे बढ़ने दो। 5 4 3 2 1 जवाब है वक़्त। क्या आप जानते हैं सबसे पहले नोटों का आगाज़ किस मुल्क से हुआ? 5 4 3 2 1 जवाब है चाइना से।